जनाब इनके 60 बच्चे इन्होंने पैदा किए हैं, ये क्रेडिट इनको जाता है। 3 शादियां, 3 इनकी शादियां हैं, चौथी की ख्वाहिशमंद और बच्चों की सेंचुरी भी मुकम्मल करने के ख्वाहिशमंद है ये शख्स। तो आज हमसे जानेंगे कि बच्चे पैदा करने के अलावा इनके और कौन कौन से शौक हैं, क्या कारोबार है और क्यों सेंचुरी मुकम्मल करनी है। और लाइटर नोट मैं इनसे जानना चाह रही हूँ कि क्या काम करवाना चाहते हैं। माशाल्लाह कहीं पर पिकनिक के लिए जाते होंगे तो अनवर रिजॉर्ट ही पूरा बुक करवाना पड़ता होगा या अगर ये प्लान करें। आजकल के जो भैया महंगाई का दौर है उसमें इतने खर्चे मैनेज करना, तो मेरा ख्याल है जान मोहम्मद से हम जानते हैं। जान साहब अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो वेलकम टू द शो सबसे पहले तो, और दूसरा आपसे ये जानना चाहेंगे, अभी हम खबर यही पढ़ रहे थे कि अभी आप चौथी शादी के भी मुंतजिर हैं, मजीद कितना रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, मजीद आप क्या चाहते हैं, कितने बच्चे हों आपके? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब आपसे तमाम चैनल वालों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि नाम मेरा पूरा लिया करें। सरदार हाजी डॉक्टर जान मोहम्मद खिलजी मेरा नाम है। ठीक हो गया। और क्वेटा से मेरा ताल्लुक है और माशाल्लाह इस वक्त आपने सुना होगा कि अल्लाह की फजल करम से मेरे बच्चे 60 हो गए और इंशाल्लाह उल अज़ीज़ मेरा तो प्रोग्राम है, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह उल अज़ीज़ 100 तक इंशाल्लाह उल अज़ीज़ पहुंचा दूंगा। लेकिन सर अल्लाह की चाहत, आपकी चाहत क्या है? I mean, जो मुल्की हालात है, कितने कशीदा हालात हैं। मतलब मैं खबरें अभी हम शेयर कर रहे थे अभी ऑडियंस के साथ कि कितनी महंगाई हो गई है, मुर्गी दाल, लोगों की चीखें निकल आई हैं। उनके 4 घर के अफराद हैं और उनसे बेसिक पूरा नहीं हो रहा। माशाल्लाह यू हैव अ बिग कुंबा, बड़ी फैमिली है माशाल्लाह। किस तरह से आप पूरा करते हैं, गुजर बसर किस तरह से मैनेज होता है, आपका कारोबार क्या है, कितनी इनकम है? मोहतरमा जिसका ईमान पक्का हो तो अपने रब की रज़ाकत पे उनको ईमान यानी उनका अकीदा पुख्ता होता है तो रिस्क देने वाला हो तो रब्बिल आलमीन की ज़ात है। और जितनी भी ज़्यादा फैमिली होंगे, जितने भी अफराद होंगे, उतनी आपका रिस्क बढ़ेगा। समझ में आई ना बात? मेरी आप लोगों की चैनल की तरफ से तमाम अवाम से, स्पेशली पाकिस्तान के अवाम से और तमाम मुस्लिम उम्मत से ये दरख्वास्त है कि जिन लोगों पर अल्लाह के ऊपर उनका ईमान है और उन लोगों ने कलमा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा तो उनका यकीन पुख्ता होना चाहिए कि उनका रज़ाक जो है ना वो रब्बिल आलमीन ही है। ये कभी दुकान, कारोबार या किसी और चीज़ पर इनका इतबार नहीं होना चाहिए। हसन बसरी साहब कहते हैं कि अगर ये ज़मीन पितल के बन जाए और आसमान गीलट पे बन जाए और बारिश पूरी उम्र ना हो जाए तब भी मेरा यकीन यही है कि मेरा रब्बिल आलमीन मुझे रिज़्क़ मुकम्मल पहुंचा देगा। अब मेरे बच्चों और घर वालों को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बड़े अच्छे तरीके से खा रहे हैं, पी रहे हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और ये आप ये देख रहे हैं मेरे एक छोटा सा क्लिनिक है, इसी पर हम लोगों ने रब्बिल आलमीन ने हमें सब्र दी है। तो रब्बिल आलमीन जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है वो बार बार कुरान में कह रहा है कि इन्नल्लाह मअस-साबिरीन। तो जिनका ईमान पुख्ता होगा, जो कामिल ईमान होंगे, वो इस चीज़ पर यकीन रखेंगे। और जो ईमान और इस्लाम और उनके जो है जहानत कमजोर रह गए उनको फिर किसी और साहब, ये तो अल्लाह ताला का वादा है ना कि वो अपनी हर जानदार मखलूक को रिस्क देगा। मुझे ये बताएं कि कुछ जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने इंसान पर भी डाली हुई है, अच्छी जिंदगी बच्चों को देना, तालीम देना, तरबियत फराहम करना। जब इतने सारे माशाल्लाह बच्चे हैं आपके साथ तो क्या तमाम के तमाम बच्चे स्कूल जाते हैं, उनकी तरबियत का किस तरह से ख्याल रखा जाता है? मोहतरमा अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं तकरीबन जब से बच्चे मुझे अल्लाह ने दिए उसी वक्त से मैं इन लोगों को बाकायदा कन्वेंस दिया हुआ हूँ, स्कूल तक, यूनिवर्सिटी तक, कॉलेजों तक मैं इनको बाकायदा अपनी गाड़ी में पहुँचा देता हूँ। इस वक्त भी मेरे माशाल्लाह 2-3 बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और मेरी जो बड़ी बेटी है वो BSN कर रही है। बाकी बच्चे माशाल्लाह कॉलेज और स्कूलों में पढ़ रहे हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, किसी चीज़ की कमी उनको मैंने नहीं जाने दी। ठीक है जान साहब, ये बताएगा बच्चे तो माशाल्लाह काफी हैं, लेकिन हम ये अक्सर लोग यही सवाल करते होंगे कि आपको तमाम के नाम भी याद रहते हैं, और अगर रहते हैं कोई हमें कोई 10, 15, 20 बच्चों के नाम जरा बताएं। थैंक यू। सामने मेरे जो भी आ जाए अल्लाह का लाख लाख शुक्र है।
میرے سارے بچوں کا نام مجھے یاد ہے. آئی نا سمجھ میں؟ اگر تھوڑا سا سیٹ پہ ہو جائے تو ظاہر ہے پھر صحیح نظر نہیں ہے. ابھی میرے ساتھ یہ 3 بچے ہیں ماشاءاللہ. احسان اللہ صابری ہے, حافظ نقیب اللہ ہے, حافظ وکیل احمد ہے. سامنے آ جاؤ بچے, ادھر کیمرے کے سامنے آ جاؤ. یہ میرے ساتھ کلینک میں اکثر میرے ساتھ کام کرتے ہیں. ٹائم بہت کم ہے, بہت سارے سوالات ہمارے آپ سے یقیناً جاننا چاہ رہے ہیں. 3 آپ نے شادیاں کی ہیں, چوتھی کی خواہش رکھتے ہیں. یہ بھی ہمیں پتا چلا کہ تینوں بیگمات کو آپ نے ایک چھت تلے رکھا ہوا ہے. کیسے اتفاق ہے تینوں بیگمات کا؟ کیا گر ہے, کیا ٹپ ہے؟ چوتھی کے لیے آپ نے اپنی تینوں بیگمات سے اجازت لی ہے, انہوں نے اجازت دے دی ہے, مان چکی ہیں, اور ایسا کیا آپ نے کیا ہے کہ وہ مان جاتی ہیں؟ محترمہ, آپ نے بڑا پیارا سوال کیا اور انشاءاللہ میں آپ کو اچھے سے ان کا ڈیٹیل کے ساتھ جواب دوں گا. دیکھیں, میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ہم لوگ الحمدللہ مسلمان ہیں. تو مسلمان جو ایمان پختہ اور یقین محکم ہوگا تو ان کو 4 نکاح کرنے چاہیے. جو تھوڑا بہت کمزور ہو میرے طرح ان کو 3 کرنا چاہیے. جو مجھ سے کمزور ہو ان کو 2 کرنا چاہیے. جو اس سے بھی کیا گزرا ہو تو وہ 1 ہی کر لے. باقی بات جو ہے نا آپ کی بابیوں کے ماشاءاللہ میں تمام فیملی کے جتنے بھی حالات ہیں یا واقعات ہیں یا قصے ہیں یا معاملے ہیں, میں اپنی گھر والوں کو باقاعدہ بٹھا دیتا ہوں. ان کو ایک ممبر ہے میرے اور پارٹنر ہے میرے گھر کے, میں ان کے مشورے کے مطابق تمام جو ہے نا امور جو ہے نا وہ سر انجام دے دیتا ہوں. آپ بھی یہ چوتھی کے لیے ان لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ چوتھی شادی کر لیں تاکہ آپ کی یہ جو خواہش ہے 100 بچوں کا اللہ رب العزت کرے کہ یہ آپ کی پوری ہو جائے. یہ الحمدللہ میں ان کی اجازت سے ہی کر رہا ہوں. سمجھ میں نا بات, کیونکہ بیویاں جو ہے نا وہ ہماری زندگی ہے, لائف ہے, اور میرے جو ہے نا سب کچھ ہے, عزت ہم کو سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے جان صاحب یہ بتائے گا, جس طرح سے تینوں بیگمات ہیں آپ کی, ایک ہی گھر میں آپ لوگ رہتے ہیں, 60 بچے ہیں, بچوں میں لڑائیاں ہوتی ہوں, بیگمات میں لڑائیاں ہوتی ہوں, کیونکہ یہاں تو لوگوں سے ایک نہیں سنبھالی جاتی. بات یہ ہے کہ کبھی لڑائی نوبت نہیں آتی, کیونکہ ہم لوگ گھر میں جو ہے نا الحمدللہ ذکر و اذکار کے سلسلہ جاری ہے. میرے گھر میں ماشاءاللہ 4 جو ہے نا حافظ قرآن ہے, اور میں خود بھی ہمیشہ 1 سپارہ قرآن پڑھتا ہوں. یہ میرے روٹین ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, ریاکاری میں اللہ نہ لے آئے آپ لوگوں کی طرف سے. عمر بھر میرے جو سال 12 مہینے میں انشاءاللہ 12 دفعہ قرآن ختم کر لیتا ہوں, یعنی مہینے میں 1 بار. اس کے علاوہ ہمارے گھر میں جو ہے باقاعدہ ڈیٹیل کے ساتھ ہم لوگ جو بڑے بیٹے ہیں اور میری جو بیگمات اور میں باقاعدہ بچوں کو بٹھا دیتے ہیں. آج تک اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کبھی ایسے نہیں ہو کہ بچوں میں ایک خاص لڑائی ہوئی ہے. چھوٹے موٹے اگر لڑیاں ہو جاتے ہیں وہ تو خب عام روٹین ہو تو ہوتے رہیں گے, لیکن ایسی بڑی واقعہ نہیں آئی ہے ماشاءاللہ. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. ٹھیک ہے جان صاحب, مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی آپ کا نام آ ہی جائے گا. جو وفاقی حکومت ہے, صوبائی حکومت ہے, ان سے آپ کو اپیل کرنا چاہتے ہو, یا آپ کو لگتا ہے جو معاملات آپ تک ہیں آپ انہیں بہتر سے چلا رہے ہیں, آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, کسی بھی مدد کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں عاجز ہوں, کمزور ہوں, مجھے بھی ضرورت ہے, میرے اولاد کو بھی ضرورت ہے, میرے گھر والوں کو بھی ضرورت ہے, اور گورنمنٹ آف پاکستان خاص کر فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ سے میری یہ درخواست ہے کہ آج تک تو میں نے آپ لوگوں کی دستک نہیں دی, آپ لوگوں کے در پہ نہیں آیا ہوں. لہٰذا آپ لوگوں کو چاہیے تاکہ میرے ہر طریقے سے آپ لوگ امداد سمجھ میں. آپ بھی تو تھوڑا سا رحم کرے نا, ملک کی آبادی سر کہاں پر جا رہی ہے. پاکستان میں ویسے بھی آبادی جو ہے وہ کنٹرول کرنے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں خان صاحب, اس ضرورت کو سمجھیں کہ جتنی آبادی ہماری بڑھی ہے, لوگوں کے پاس اتنے روزگار نہیں ہے, اپنی فیملی کو سنبھالنے کے اخراجات پورے کرنے کے اس طریقے سے نہیں ہے. اچھا, دوسرا میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کہ 60 بچے ہیں, ابھی بھی آپ اور خواہش یہ رکھتے ہیں, آپ اس بات سے بھی اویئر ہوں گے کہ خاتون کی جو صحت ہے, اگر وہ 20 یا 21 کے بچوں کی اگر ہم ایک ایوریج بھی لگائیں تو اس کی صحت کتنی اثر انداز ہو سکتی ہے. اس بارے میں کبھی آپ نے سوچا, کسی نے آپ کو بتایا؟ دیکھو, میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں الحمدللہ ڈاکٹر ہوں, ان کا صحت کا خیال بھی رکھتا ہوں, ان کو کھانے پینے کے لیے, ان کے میڈیسن کا, اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر, کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ جو آپ لوگوں کا ذہن بنا ہوا ہے, یعنی کہ یورپ کی طرف سے آپ لوگوں کو جو گائیڈنس مل رہی ہے کہ زیادہ آبادی جب آپ بڑھائیں گے تو آپ لوگوں کو بھوک سے مر جائیں گے, آپ لوگ پریشانیوں سے زیادہ مطلب الجھ ہو جائیں گے, یہ غلط بات ہے. مائنس میں مت چلے جائیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے کہ ہمیشہ بات کی پلس میں چلا جائے.
जितने आप लोग ज्यादा होंगे, जितना हम लोग सही तरीके कार पे चलेंगे इंशाल्लाह, जैसे हमारा रिस्क में पैदा होगा हमारे मुल्क में। मैं खास करके हमारे मिनिस्टर साहिबान से मेरी ये दरख्वास्त है और गवर्नमेंट, आप माशाल्लाह दीन को इतना अच्छा समझते हैं, आप सुन्नत रसूल की बात कर रहे हैं, उनकी 4 बेटियां थी, आप ये भी तो बात, जो है ना रोजगार मिल जाए, समझ में ना बात। हम लोग बार बार लोगों से कर्जे ले रहे हैं, कर्जों से बेहतर तो ये है कि वो चलें जान साहब सिर्फ यही बता दें, 60 बच्चे आपके घर मौजूद हैं, 3 बेगमात हैं, एक आप है, 64 लोग हैं। डेली आपका आटा कितना लग जाता है? क्योंकि आटा भी नहीं मिल रहा अब तो हमारे मुल्क में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इंशाल्लाह अजीज, कोई ऐसी बात नहीं है, न आटे की कमी है और न ही चावल की कमी है, किसी चीज की कमी नहीं है। तो ये पूछना चाह रहे हैं कितना कमा लेते हैं, ये भी थोड़ा सा बताइएगा। खराब है, अल्लाह का लाख लोग शुक्र है, मैं अच्छी तरीके से कमा लेता हूँ। तकरीबन मुझे 20,000, 18,000, 15,000 मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह डेली मेरा मुझे अल्लाह ने दिए हुए और दे रही है और मिल रही है, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं उनसे पूरी अच्छे तरीके से गुजारा कर लेता हूँ। ठीक हो गया जान साहब, सैरो तफरीह के लिए भी कभी कहीं जाते होंगे, फिर तो क्या पूरा रिजॉर्ट ही बुक कराते होंगे आप? एक बस आपको करानी पड़ती होगी पूरी? पूरे पाकिस्तान में मैं मोहतरम, पहले जब फैमिली छोटी थी तो मैं पूरे पाकिस्तान को एक गाड़ी में घुमा लेता था। अभी अक्सर ऐसे होता है कि मैं बाकायदा कोस्टर को किराए पे लेता हूँ और बाकायदा आसपास लाहौर से लेकर पेशावर, कराची, यानी तमाम एरियो पे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को लेके गया हूँ। बल्कि मेरे सामने जो कड़े बच्चे हैं आप पूछ भी सकते हैं। अच्छा सर, चौथी शादी के लिए किस तरह की बेगम आपको चाहिए, क्या गुण उसमें होने चाहिए? आपसे खूबसूरत हो, आपसे अच्छी हो, आपसे गोरी हो, समझ में ना बात, और औलाद से लगाव हो और अल्लाह पर यकीन हो, उससे मेरे मोहब्बत है और वही मुझे पसंद है। अभी तो आपने देखा नहीं हमारी को एंकर को, तो आपने वो अंदाजे लगाने शुरू कर दिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सरदार हाजी जान मोहम्मद। बात सुनिए, मैं जी सरदार हाजी डॉक्टर जान मोहम्मद जी, डॉक्टर भी ये मेरा पूरा नाम है। मुझे अब जरा पूरे नाम से पुकारेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। चले, ठीक हो गया जी। हाजी सरदार डॉक्टर जान मोहम्मद खान साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। देखो, आपको नाम पूरा नहीं आता है तो आप बच्चों को कैसे संभालेंगे? मैं इसीलिए तो हैरान था कि आपको वो 60 नाम कैसे याद है, हमें तो आपका नाम नहीं याद हो रहा। घर वाले मेरे हैं और परेशान आप है, ये कैसी बात है? ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और हम देख रहे हैं नबिया, ये रुकने वाले किसी सूरत नहीं है। बड़ी कोशिश की समझाने की मैंने इनको, लेकिन भाई वो अपने इरादों के पक्के हैं, मजबूत इनके इरादे हैं। बहरहाल प्रोग्राम का हमारा टाइम खत्म हो रहा है और मुझे लग रहा है हमारे प्रोग्राम का तो वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन इनके बच्चों का वो जो है ना, अभी जो 100 का फिगर है ना, वो जरूर हमें डॉक्टर साहब जो है वो पूरा करते दिखाई दे रहे हैं। कल आपसे होगी मुलाकात, बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।